السلام عليكم. كيما شفتوا لا سيونس دانيير كنا درنا واحد بتيت فيديو على لا كونتابيليتي لو روند لا كونتابيليتي شنو كاين بلا كونتابيليتي l'environnement de l'entreprise ce qui mène à la comptabilité كان داك دو باز على لا كونتابيليتي. واليوم غنمشيو اول درس اللي كيدار نورمالمون هو البيلون. قبل ما ندوزو للبيلون خصنا نتعرفوا على واحد نوسيون دو باتريمون لا ديفينيسيون وناخذ واحد l'exercice d'application. Après ندوزو le bilan, définition, les composants de bilan actif, passif, ومن بعد ندير واحد la représentation du bilan sous forme d'un tableau détaillé. و dernièrement غنشوف واحد l'exercice d'application. نبداو patrimoine, définition. Qu'est-ce que ça veut dire par le patrimoine? Et l'ensemble de biens que possède une entreprise après déduction des dettes dans une situation généralement. هو واحد الملك ديال l'entreprise dans un moment donné, c'est-à-dire واحد الفترة معينة ديال داكشي اللي كنملكو، يعني ما نملك ونحيدو من داكشي اللي علينا. ما نملك هو داكشي لي بيان اتسيتيرا، وما علينا جينيرالمون كيكونوا دي كريدي اللي ما كيكونوش ديالنا. Le patrimoine peut être positif, négatif ou nul. Le calcul là, le patrimoine, ce qu'on possède, des biens, des mobilisations, des créances, des disponibilités. Les créances, moi, les clients. Disponibilité généralement sous forme des banques, caisses. وكنديرو منو كنقص منو de ce qu'on doit داكشي اللي ماشي ديالنا، داكشي اللي علينا وخصنا نردوه هما les dettes sous forme de crédit et des emprunts. Maintenant on a واحد l'exemple d'application à le patrimoine. Le patrimoine de l'entreprise X se caractérise par les éléments suivants. Un magasin 280,000, un stock. Le stock appartient à l'entreprise, ديال l'entreprise 5,000 dirhams, créances 10,000 dirhams, des espèces en caisse 2,500, dettes envers le fournisseur 9,000, les emprunts auprès de la banque 50,000 dirhams. Maintenant غديروا واحد لا بوز لا فيديو باش تقدروا تخدموا تحسبوا هاد لو باتريمون، calculer le patrimoine de l'entreprise X. ديروا واحد لا بوز يلا ندوزو الكالكول. Un magasin ou le stock ou les créances ou les espèces en caisse appartient à l'entreprise, donc ce sont ce qu'on possède. غنجمعوهم وغنقصوا منهم لي توتال داكشي اللي علينا من لي ديت و لي زومبرانت، ويعطينا 287,500 درهم. دابا نقدروا ندوزو للبيلون. Qu'est-ce que ça veut dire par le bilan? Un tableau comptable comprend deux parties, actifs et passifs, qui permet de décrire la situation patrimoniale de l'entreprise. واحد tableau comptable fait deux parties, partie active, partie passive. Partie active, l'emploi ou la destination, partie ressources, passif les ressources ou l'origine. كيمكن لينا هاد البيلون بمعرفة الوضعية الآنية ديال l'entreprise في واحد العام مثلا. Les composants de bilan. أول حاجة غنشوفو l'actif, c'est la partie gauche de bilan et qui tient la signification de ce qu'on possède. كيكون في الجهة اليسرى ديال البيلون كي سينيفي لينا وكيبين لينا بأن داكشي اللي كنملكو. Il se caractérise par trois grandes masses. On trouve premièrement l'actif immobilisé, la classe 2, les immobilisations, soit les immobilisations financières, les immobilisations non valeur, ou les immobilisations incorporelles, certainement les immobilisations financières. Après, quand on a l'actif 5 kg, la classe 3, généralement qui est dans le moyen terme, on trouve globalement les créances d'actifs qui sont le client, les stocks et les TVP. Trésorerie active, grosso modo, on trouve la banque et la caisse. Pour la partie passif, c'est la partie droite de bilan et tient la signification de ce qu'on doit. Le passif, ce sont ensemble les ressources dans l'entreprise qui permet de financer l'actif de bilan de l'entreprise. Il se caractérise par trois grandes masses. Les financements permanents, que l'on peut diviser par les capitaux propres et les dettes de financement. Passif circulant, on trouve généralement les dettes fournisseurs, les dettes qu'on doit rembourser à l'État,
et trésorerie passif. La trésorerie passive كتكون عندنا فاش ما كتكونش عندنا دي ديسپونيبيليتي فالتريزوري ديالنا كنديرو دي كريدي الكريدي ديستيني ا كور تيرم باش نعمرو بها لا تريزوري ديالنا هي لا تريزوري باسيف كنلقاو فيها كريدي ديسكونت كريدي دو تريزوري ايتترا. ودابا كتشوف واحد لا ريبريزونطاسيون دو بيلون كي غروسو مودو ديتايي. On trouve l'actif et le passif. Actif, on trouve généralement trois grandes masses: actif immobilisé, actif circulant, trésorerie, actif. La classe 2, la classe 3, la classe 5. Et le passif, les ressources de l'entreprise qui peut financer l'actif de l'entreprise. On trouve les capitaux propres, les dettes de financement qui appartiennent à la classe 1, les passifs circulants, les dettes état, autres dettes qui appartiennent à la classe 4. Et généralement, on trouve à des cas des trésoreries passives pour des entreprises qui appartiennent à la classe 5. Le principe de le bilan, l'actif doit être égal au passif. D'abord, nous avons l'exercice d'application. Au 31/12/2016, la situation d'entreprise Yassine se présente comme suit. On a les éléments caisse 30,000 dirhams, client 120,000 dirhams, banque 180,000 dirhams, marchandises 120,000 dirhams, réserve 40,000 dirhams, construction 420,000 dirhams, empreinte 150,000 dirhams, fournisseur 140,000 dirhams, état dette l'exercice remboursé l'état 45,000 dirhams, capital social اللي كنا فتحنا به الشركه 350,000 درهم. Présenter le bilan 31/12/2016 et déterminer la nature et le montant de résultat. D'abord دير لا بوز دو فيديو، لا بوز على هذا الفيديو هذا وغتجبدوا البيلون اللي عطيتكم في لاباج اللي قبل ياك وغتخدموا عليه هاد ليكزارسيس راه سي تري فاسيل. يلا دابا ندوزو لا سوليسيون. ها هو البيلون ديالنا كنا خرجنا درنا الكونستركسيون درنا في لاكتيف immobilisé راه sont des immobilisations corporelles appartient à la classe 2 420,000 dirhams. l'actif circulant قلت لكم كنلقاو فيه ستوك دو مارشانديز لي كريونس كليون كيداروا في l'actif circulant 120,000 درهم 170,000 درهم. تريزوري اكتيف كما قلت لكم بنك اي كيس 188,000 درهم و 30,000 درهم. بور باسيف كان عندنا كابيتال بروبر لقينا فيه كابيتال سوسيال راه كينتمي للفينانسمون بيرمانون كما قلت لكم 350,000 درهم. ولي ريزيرف هما كينتميو لي كابيتال بروبر هي واحد الريزيرف كدير لونتربريز واحد الاحتياط بور ابسوربي شي بيرت دون بيرت ديفيسيتير ديال شي اكزرسيس كونطابل. Après, لقينا résultat 203,000 درهم. دابا نشوفو كيفاش لقيناها. L'empreinte auprès des établissements de crédit 150,000 درهم. Passif circulant dette fournisseur dette état 140,000 درهم 45,000 درهم. دابا غنشوفو ديك الريزولتا اللي عندنا بالأحمر منين جات. حنا كنعرفو بأن principe comptabilité l'actif doit être égal passif. Donc توتال اكتيف لقيناه 728,000 ونقصنا منها 725,000 اللي كنا لقيناها في توتال باسيف. درنا لا ديفيرونس. داك لا ديفيرونس اللي عطاتنا هي 203,000 ديال الريزولتا باش نيكيليبريو بها البيلون ديالنا. دونك لو ريزولتا اي بوزيتيف. هذا كان واحد بتي ديمونستراسيون بتي كور على لو بيلون افيك واحد ليكزارسيس لي غروسو مودو غيفيدكم بزاف. غاودو خدموه مره جوج ثلاثه باش تعرفوا لا برينسيپ ديال هذا البيلون اللي كيمشي عليه. سيرتانمون في فيديو جاي غنشوفوا ليطا سانتيز الثاني هو سي بي سي لي كونط دو برودوي اي شارج.